समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीस्ट को मधुर नाम रे आपण मानक समस्त को मोर एही रेवेरेंड सुनील खिल यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाए। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे सपरिवार सहित। प्रिय परिवार, प्रिय मंडली, प्रिय भाई भौणी माने, आज मु आपण मानक सम्मुख रे एक विशेष टॉपिक नहीं कि आसी और से टॉपिक है समस्या ठारू समाधान। समस्या ठारू समाधान। आज प्रत्येक परिवार चाहती तांकर परिस्थिति किपरि बदलिबो, तांकर प्रॉब्लम किपरि बदलिबो, तांकर समस्या किपरि बदलिबो, समस्या ठारू किपरि समाधान प्राप्त हेबे, एई विषय को बहुत चिंता भी करती। प्रिय परिवार, जितक आम बाइबल रे आम देखी था मु कहवा इच्छा करे आपण मान को बाइबल आम को शिक्षा दे थाए, बाइबल आम को प्रेरणा दे थाए, आम को कही थाए समस्या किबा समस्यार सामना करने उपरे आमने कौन से प्रकार भयभीत हेबा नहीं, विचलित हेबा नहीं। समस्या देकी जितल को माने जाउछु से समय रे माने डरिबा बदले, भयभीत हेबा बदले परमेश्वर वाक्य एवं प्रार्थना रे माने भरोसा रखिबा, किंबा परमेश्वर वाक्य एवं प्रार्थनार साहाय्य को माने मागिबा। परमेश्वर आमान को अपना वाक्य पुणी आम प्रार्थना रे आम उत्तर दियंती, आम को साहाय्य करती। तेणु मु आपण सम्मुख में चारि गोटे विषय आपण मान को कहवा इच्छा करे। समस्या ठारू समाधान किपरि हे पारिबो। प्रथम कथा, जेतेबेल को आपण मान जानि पारुछंती कि आपण कौन सी समस्या देकी आपण माने गति करूछंती, समस्या देकी आपण माने जाउछंती, सेही समय रे आपण माने प्रार्थना रे परमेश्वर उपरे आपणकर चिंतार भार को पकाउंतु, प्रार्थना करंतु। प्रार्थना सहित आपण मानकर समस्त चिंतार भार किंबा कौन सी जदि समस्या आपण जानि पारुछंती, से समस्या को प्रभुंकर हस्तगत करंतु, प्रभुंकर सम्मुख रे रखंतु। जेबे केबे आपण कौन सी समस्या मध्य आपण देकी गति करूछंती, सबुठु फास्ट है परमेश्वर सामना रे, परमेश्वर सम्मुख रे से समस्त समस्या किंबा से समस्त चिंता को रखंतु। कहीं ना जदि आपण फिलिपियो 4 पर्व तार 6 पद जदि पाठ करेंगे ताहले आपण माने से देखिए कि कौन सी विषय रे चिंता करतु नहीं, किंतु प्रत्येक विषय परमेश्वर निकट प्रार्थना, आपण मान जहाँ भी विषय रही प्रभु को प्रार्थना करंतु, विनती करंतु, पुणी धन्यवाद सहित से समस्त विषय को प्रभु को पाखरे उपस्थापना करंतु। जदि आपण जीवन में किसी भी आपण भावुंट यह मोर जीवन पाई बहुत बड़ समस्या, यह मो जीवन पाई बहुत बड़ कष्ट, आ मो परिवार पाई कष्ट, मो पुओ झील मानक मत चिंता, मो पुओ झील केमिति हेबे, मो स्वामी केमिति हेबे, मो स्त्री केमिति हेबे, वो विषय जदि आपण नहीं चिंता करुछंती, मु चाहूँगी प्रभु वाक्य कहे आपण माने समस्त चिंतार भार प्रभु उपरे पकाउंतु। तो आपणकर समस्या आपण निजे से समस्या को हैंडलिंग करबा पई जदि भावुछंती प्रभु को बिना, तो आपण करि पारिबे नै, प्रभुंकर साहाय्य बिना किछि करि पारिबे नै। तेणु प्रभुंकर साहाय्य को लड़तु, प्रभु साहाय्य करेंगे। आपणकर समस्या जेते बड़ होना कहीं से समस्या रे लोक आपण को हाथ छाड़ीदेवे, लोक आपणकर सहित केबे भी रहिबे नाही। परिस्थिति भल अच्छी सेतबेलू सब आपण सहित अच्छा, परिस्थिति खराब ताहले केही मध्य आपण सहित रहिबे नाही, सब छाड़ीदेवे, कि प्रभु केबे छाड़ीबे नाही। से समस्या रे प्रभु ठिया हेबे, से समस्या रे प्रभु आपणकर विषय नहीं चिंता करेंगे, आ सी गोटे मार्ग खोलिबे, जो मार्ग रे कि आपण सुरक्षित है कि
ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ସର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ନିଜକୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କେମିତି ଆଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ମାଗନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମାଗିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ କି ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବେ, ସମସ୍ୟାରେ କିପରି ଆପଣ ଗତି କରିବେ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମାଗନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରିକି ବହୁତ ଲୋକ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ହମ୍ବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ହମ୍ବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେପରି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ, ସେ ଆଇଡ଼ିଆରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମ ନିକଟରେ ମାଗୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋଷକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଉ, ଯେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମର ଭୁଲକୁ ମାନିକି କ୍ଷମା ମାଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯାଉ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଦୋଷକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କିପରି ଆମେ କରିବୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସିଏ ପୁରା କରିବେ, ସିଏ ସଫଳତା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦେବେ, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ସବୁବେଳେ କି ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ବି କହନ୍ତି
कि सेई प्लान मोर प्रेज द लॉर्ड आ सेई प्लान को केही मध्ये अटकै पारिबे नाही जदि उत्तम प्लान आपण करिछने आपण को परिवार को बढ़ाइबा पाई परिवार रो भलो पाई आपण जीवन रो भलो पाई प्रभुंकर सेवार बढ़िबा पाई प्रभुंक लोक मानकर उन्नत पाई आपण किछि प्लान करिछंती सेई प्लान को प्रभुंकर हस्त समर्पण करंतु से कार्य को प्रभुंकर हस्त समर्पण करंतु कारण हितोपदेश 16 पर्व तार 3 पदर जदि आम पढ़ुछु समस्त कार्य को प्रभुंकर हस्त समर्पण करबा पाई प्रभुंकर हाथ रे छाड़ी देबा पाई बोली कहूछि वाक्य। हाँ कहीं ना वाक्य लिखा जाए कि सी तुमरी संकल्प सब सफल करिवे जहाँ प्लान अच्छी से प्लान को सफल करिवे जेतल को आम आमर प्लान को आमर योजना को प्रभुंकर हस्त रे आमरे समर्पण करिबा समस्या समय रे आमर सब प्लान जदि आमर सक्सेसफुल हे पारु नाही तो आपण किछि करि पारु नांती किछि टेंशन नाही ता विषय नहीं कि बस चिंता करंतु नाही कहीं ना प्लान सक्सेस करिबा प्रभु से अटंती और सी आपनकर प्लान को सक्सेस करिवे आपण बस प्रभुंक निकट रे भरोसा से रखतु प्रार्थना रे समर्पित जीवन कटाओ। चतुर्थ कथा मु आपण माने को कहबा पा इच्छा करे ताहा हैला समस्या को देखिकी केबे मध्ये भयभीत होंतु नाही डरंतु नाही शांत रहंतु से समय रे शांत रहंतु कारण युद्ध आपणकर नुहे युद्ध सदा प्रभुंकर आ से फाइट करिवे हम विश्वास करे कि सदा प्रभु आपणकर परिस्थिति रे से आपणकर सहित अछंती वाक्य आम देखु जिसाय पुस्तक रे तार 43 अध्याय रे 2 पदर आम देखु आपण जल देकरी गले मध्य नदी देकी गले मध्य आपण को बुड़ाई पारिबो नाही अग्नि देकरी गले मध्य से अग्निशिखा किछि आपण को किछि करि पारिबो नाही प्रभु आपण को सहित अछंती से जिसाय पुस्तक रे जदि आम 43 अध्याय पढ़िबा तो लिखा जाए भय कर नाही कारण आम भी तुम सहित अच्छु जिसाय 41:10 मध्य लिखा जाए भय कर नाही कारण आम भी तुम सहित अच्छु आम सहित प्रभु अछंती सेते पाई आमे कौनसी विषय भयभीत हेबा नाही प्रभुंकर हस्त रे आमर समस्त चिंतार भार को पकेकी आम माने शांत रहिबा परमेश्वर आम मानकर समस्त समस्या ठार आम को उद्धार करिवे जदि आपण मानकर समस्या बड़ जेते बड़ भी होना कहीं से समय रे परमेश्वर को ऊपर शांति रे भरोसा रखंतु आपण माने कहीं ना सी आपनकर सहित अछंती जौन पुस्तक 14 पर्व रे जदि आपण माने देखिबे 27 पदरे ताहेले से कहंती यीशु कहंती आम्भे तुमको शांति देई जाउछु निजर शांति मु तुमको दउछि बोली से कहंती संसार जे पर शांति दउछि सेमिति नुहे कि मोर शांति मु तुमको दउछि तुमरी मन उद्विग्न न हो आपनकर मन कौन सी प्रकार रे विचलित न हो उद्विग्न न हो ना घबराए डरंतु नहीं कौन सी विषय रे प्रभु आपनकर सहित अछंती तो आपण से समय को अपेक्षा करंतु जो समय प्रतिदिन आसीबो जो समय रे आपण आनंद करिवे प्रभु को उल्लास करिवे गौरव करिवे प्रभु को धन्यवाद देवे प्रभु आज मोर एही परिस्थिति थिला एही परिस्थिति ठारू तुमे मते मुक्त करिछ ए समस्या ठारू मते समाधान देइछ धन्यवाद दउछि मोर प्रिय परिवार समस्या ठारू समाधान कौनसी व्यक्ति करि पारिबो नाही कौनसी व्यक्ति समाधान देखै पारिबो नाही हाँ से कहबो प्लान किछि कहबो किंतु समाधान केवल जड़े करेंगे सी हेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट को छाड़देले आपण परिस्थिति समाधान करने व्यक्ति ए संसार कई ना बहुत लोग आपण मान बहुत गुड़े प्लान कथा कहती भल कथा गुड़ाक कहती सबकि कि प्रत्येक परिस्थिति मुक्त से करें ना प्रत्येक परिस्थिति मुक्त से ही करेंगे जीशु ख्रीष्ट तेणु आपण मैंने समस्ते से समस्या देखी गला बेलू से समय प्रभुंकर वाक्य उपर निर्भर रखु प्रार्थनार जीवन कटाऊँ देखिए आपण आपणकर समस्या ठारू मुक्त हो पारे आपणकर समस्या ठारू आपण समाधान प्राप्त हो पारे तो चारिटी कथा मान शुणु प्रथम कथा प्रार्थना रे परमेश्वर निकट में आपणकर समस्त चिंतार भार को पकाऊँ
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆପଣମାନେ ମାଗନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗନ୍ତୁ। କିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, କାବୁରେ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟାରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାଗନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ଡରିବା ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଶାନ୍ତରେ ରହିବା। ମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବି ହାତ ଦେବେ, ଯେଉଁ କାମରେ ପ୍ରଭୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କଟାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ା ଲେଖା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ଲେଖା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ କଥା କହିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।